Ito. Kapoy na kung paminaw sa kanan hapon. Kapoy na ko. Sa mga kay Girl. magkabinitor ko. Pang remembrance ba? Magkaganito. So guys, I'll do a cabinet tour. So first, di man mabre. Wow, very organized. Kinsa ka mawi? Maui. Kamawi to orange ko mawi dai. Where is Maui's things? Di dyan mo rin nag-ibutang. Di mawi. Ang jawa bita to na nangit. Kabala sila. Tawag ka sa Flexi. Uy, uwi! Nagay ka mura dito. Next is well. Nay brother. Welas Collection. wardrobe, cabinet, napkin, daichaki. Oh, ano ni? Shades. Naman dali blandarag brother. And bag. Next is mine. Wow! Very small things. Sombra bigay. Oras dai. Mine. It's just clothes. Next is Alona. No, what happened here? Somebody. No, dyan Centrum Advance. Yung bra ba? Na. Yung bra here. Diyan. Ala, gadam. Di sila baso po. Solar water. Cotton buds. Hala, naiyak ko. Sakpan ka, alo na. Nakayak ko. Ni pa, ano dyan. So far, very organized. Next. Hoy, ano ako, exempted, ginatricks ng gamit. Easy. Exempted Ay, na. Johnny. Ay, Kami wow. na, kami. Kami, guys. So many things, guys. Kinsa man ni. Nabipay ako. Wow, so siya. Hoy, kana exempted kay katricks ng gamit na danag apil. Wala ko kami. Mag-tours ako, guys. Kung magdaghan ni. Sige, Zaya, inana dyan ang iya. Mag-tours ako, guys. Kung magdaghan na na gamit. No, gamay. Hoy, for 1 month, Amnesa, good for 1 month din na mauli. Kimahali na. Hindi na dyan mauli, guys. Kay mahali na dyan sa safe haven. Yes, sexy. Mukha naman sa testimony. Okay Wow. naman. Bu. Ano, bu? Very good, guys. Very organized. Pakilock, please. That's what nursing students do. Bye, guys. Sabi, ako mo, outro. Outro. That's for all, guys. Bye.